हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का फैसला कर लिया गया। हुकूमती अरकान असम्बली को पहली मरतबा 3 खरब 50 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत ने फंड्स को खुफिया रखने के लिए बजट में ज़िलाई तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया। जंग की सड़कों को पैकेज के तहत 4 अरब 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। चन्यूट को 3 अरब और टोबा को पैकेज के तहत सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 2 अरब 50 करोड़ मिलेंगे। आपको अपडेट करें, इस हवाले से अहम खबर है कि हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद शहर की 301 से ज्यादा गैर कानूनी कॉलोनीज का मुस्तकबिल क्या होगा? डेवलपर्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई कैसे होगी? देखिए रिपोर्ट। एफडीए की हदूद में 301 से जायद कॉलोनियां हाउसिंग बाईलॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए बनी। इन कॉलोनियों के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करने के लिए चेयरमैन एफडीए लतीफ नजर, एमएनए फैजुल्ला कमोका, एमपीए शकील शाहिद, फिरदौस राय, चेयरमैन पीएचए मियां वारिस अजीज और चीफ इंजीनियर शाहिद महमूद ने बंद कमरे में अहम फैसले किए। हमारे पास बदकिस्मती से कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था मौजूद जिनके बारे में हम उनका मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। इसके लिए वफाकी हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी वाज़े की है, प्रोविंशियल लेवल पे कोई इस तरह की फ़ाल किस्म की कमेटियाँ बन रही हैं। वो हमारे जिस तरह के मामलात होंगे इंशाअल्लाह ताला हम सूबाई गवर्नमेंट को भेज देंगे। उसके बाद वो कमेटियाँ जो पंजाब लेवल पे बनेंगी वो इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका फैसला होगा। किनार रोड पे आज हम बोर्ड्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, वो भी मुखैर हजरात की तरफ से। इसी तरीके से हमने ये जो यूनिवर्सिटी के गेट है उसको दोबारा तामीर करने के लिए मुखैर हजरात से इसी तरह तमाम तकरीबन पूरे फैसलाबाद में पीएचए काम शुरू कर रहा है। इजलास में हाउसिंग कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का फैसला हुआ। मुकदमात भी दर्ज होंगे। पार्लियामेंटेरियंस और मेंबर गवर्निंग बॉडी एफडीए की मुआवनत करेंगे, सिफारिश भी नहीं करेंगे। आबाद होने वाली गैर कानूनी कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए सरकारी ऑर्डिनेंस का इंतजार होगा। मकसद यही है कि रूल्स और गाइडलाइंस के अंदर और एफडीए की डायरेक्शंस जो हमारे अंदर स्टिपुलेशन मौजूद हैं उसके मुताबिक फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। जहाँ पे हमें कोई असम्बली से किसी चीज़ की ज़रूरत हो, पॉलिटिशियन ज़रूरत हो, तो उसके लिए इनकी सपोर्ट मिले। हमारी कोशिश है कि जो नई डेवलप हो रही हैं वो एसओपीज़ के तहत हों और उनका जितना भी प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो, उसके बगैर डेवलप नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ताला उसको कानूनी तरीके से रोका जाएगा। गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ बिला इम्तियाज भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। पीएचए और एफडीए शहर की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आलमी वबा कोरोना के वार थम न सके। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डिवीजन में 4 अमवात हुई, 31 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक फैसलाबाद में कोरोना के 4 मरीज दम तोड़ गए हैं। फैसलाबाद में 17, चन्योट में 7 और जंग में 5 अफराद वायरस का शिकार, जबकि टोबा टेक्सिंग में कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। कोरोना से हिफाजत के लिए वैक्सीन लगवाने वाले शहरी की शहरियत ही तब्दील कर दी गई है। नादरा ने फैसलाबाद के रहायशी जहीर अहमद का कोरोना वैक्सीन का तस्दीकी सर्टिफिकेट जारी किया तो शहरियत के खाने में पानामा लिख दिया। सर, चंद दिन पहले मैंने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने मुझे बताया कि आप नादरा के दफ्तर चले जाएं और उधर से अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लें। तो कल मैं गया उधर सर्टिफिकेट लेने के लिए, उनको बताया कि मैंने सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, प्रिंट निकाल के दे दिया। मैंने वहाँ तो चेक नहीं को रश बहुत ज़्यादा होता है और मैं गारा के चेक किया तो उधर नेशनलिटी जो थी उधर पनामा लिखा हुआ था। कमिश्नर साकिब मनान ने सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद के हमरा जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में कोरोना वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमिर नवीद ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का कहना था कि टीचिंग अस्पतालों में 24 घंटे के लिए कोरोना वैक्सीन सेंटर्स फाल कर दिए गए हैं। रोजाना 30,000 वैक्सीन लगाने का हदफ दिया गया है। अहमदाबाद हॉस्पिटल में सरप्राइज विजिट मैंने किया। मकसद यही था कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो काम चल रहा है उसको चेक किया जाए। मेरे नोटिस में फिर आया कि यहाँ पे इस वक्त इन्होंने 900 की पीक टच की है। मैंने अभी डॉक्टर साहब से मीटिंग की है, इनकी सारी टीम से मीटिंग की है। इनको मैंने डायरेक्शन दिया है कि आपका 900 का फिगर कम है, चूँकि ज़िला फैसलाबाद को 30,000 का डेली का फिगर मिला हुआ है।
اور ہم ابھی تقریباً 50% پہ ہیں، یعنی 15,000 کر رہے ہیں۔ کمشنر نے اپیل کی کہ شہری سمناباد ویکسینیشن سینٹر کی بجائے اپنے قریبی سینٹرز کا رخ کرے تاکہ بر وقت ویکسین لگ سکے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ وزیراعظم عمران خان کا اردو زبان کی ترویج کے لیے اہم اقدام۔ وزیراعظم عمران خان نے سرکاری پروگرامز اور وزراء کی تقاریر قومی زبان میں کرانے کی ہدایت کر دی۔ حکومت کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری پروگرامز اور وزراء تقاریر قومی زبان میں کروائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا اردو زبان کی ترویج کے لیے اہم اقدام۔ وزیراعظم عمران خان نے سرکاری پروگرامز اور وزراء تقاریر قومی زبان میں کرانے کی ہدایت کر دی۔ حکومت کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری پروگرامز اور وزراء تقاریر قومی زبان اردو میں کرائے جائیں گے۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں۔ پنجاب حکومت کا پنجاب بھر کی مویشی منڈیاں ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شہریوں سے پارکنگ اور بیوپاریوں سے فی کا جانور فیس کی وصولی کا نیا ہدف مقرر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو منڈیوں کے ٹھیکوں سے براہ راست 2 ارب سے زائد کی آمدنی ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے بڑی عید کی بڑی تیاریاں۔ پنجاب حکومت کا پنجاب بھر کی مویشی منڈیاں ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ شہریوں سے پارکنگ اور بیوپاریوں سے فی کا جانور فیس کی وصولی کا نیا ہدف مقرر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو منڈیوں کے ٹھیکوں سے براہ راست 2 ارب سے زائد کی آمدنی ہوگی۔ کمالیہ میں ریسکیو کے جوان کا بچے کی جان بچانے کے لیے احسن اقدام۔ والدین کا محمد بلال کو خراج تحسین۔ نومولود ڈی ایچ کیو اسپتال ٹوبہ کے نرسری وارڈ میں زیر علاج ہے، جبکہ ڈاکٹر فرحان کہتے ہیں کہ بچے کی حالت اب بھی خطرے میں ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ریسکیو کے جوان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ریسکیو اہلکار کی جانب سے نومولود کو آکسیجن دیتے ہوئے کمالیہ سے ڈی ایچ کیو ہسپتال پہنچایا گیا تھا، جہاں طبی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے سینئر ڈاکٹر فرحان کا کہنا ہے کہ بچے کی حالت اب بھی خطرے میں ہے، جسے آکسیجن سمیت مصنوعی سانس مہیا کی جا رہی ہے۔ فی الحال تو بچے کی حالت کافی سیریس ہے۔ سانس والی مشین ہوتی ہے سی پیپ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کو آکسیجن اور سانس دے رہے ہیں، ساتھ انکیومیٹر میں رکھا ہوا ہے۔ باقی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ پوری، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، زندگی دے۔ نومولود بچے کی نانی کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1112 کی جانب سے بر وقت کارروائی کی گئی، جس کے بعد جو ہے ہمارا بچہ ہسپتال پہنچا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 واحد ادارہ ہے جو پرندوں سے لے کر انسانوں تک کی جان بچانے میں پیش ہے، جس پر قوم سلام پیش کرتی ہے۔ محمد بلال جیسے قابل اور فرض شناس مسیحا کی قوم کو ضرورت ہے۔ زندگی کتنی اہمیت ہے، محمد بلال ریسکیو کے جوان نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے ایک نومولود بچے کو اپنی جو ہے تن من جو ہے ایفرٹ کے ساتھ اس کی زندگی بچاتے ہوئے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں منتقل کیا ہے، جس پر لوگوں کی جانب سے بھرپور انداز سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ کمالیہ میں ننھی جان کو بچانے والے مسیحا نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ریسکیو 1122 محمد بلال نے نومولود کی جان بچا کر سب کا دل جیت لیا۔ دیکھیے رپورٹ۔ گزشتہ دنوں نومولود کو سانس اور دل کی دھڑکن بند ہونے کے باعث ڈی ایچ کیو ٹوبہ منتقل کیا گیا۔ اسی دوران راستے میں آفیسر محمد بلال بچے کو سی پی آر کرتا رہا۔ ننھی جان کو بچا کر محمد بلال نے مسائل قائم کی تو شہریوں کی جانب سے خوب حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی خوب چرچے رہے۔ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے بھی گلدستے پیش کیے گئے، جبکہ محمد بلال کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے عزت سے نوازا، یہ سب میرے والدین، اساتذہ اور دوستوں کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا نے بھی محمد بلال کو خراج تحسین پیش کیا۔ بچے کی حالت ایک تو سٹیبل تھا، دوسرا بچہ بالکل وہ اس کی ہارٹ بیٹ نہیں فیل ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے بچے کی حالت کافی کریٹیکل ہے۔ تو میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اس کا یعنی کہ ریفر فارم بنائیں۔ ریفر فارم بنانے کے بعد میں نے ساتھ ہی وہاں پہ ہاسپٹل میں ہی سی پی آر شروع کر دیا، ساتھ ہی آکسیجن اپلائی کر دیا۔ آکسیجن اپلائی کرنے کے بعد میں نے فوراً گاڑی میں شفٹ کیا۔ گاڑی میں شفٹ کرنے تک
कमालिया से रजाना तक प्रॉपर मैंने मुसलसल CPR करता रहा। रजाना क्रॉस करने के बाद बच्चे ने कुछ ना कुछ आंखें खोली और उस रिस्पॉन्स देने लग गया। बेसिकली वो रेफरल केस था और THQ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है 1122 को बुलाया और वहाँ पे जो हमारा एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है मोहम्मद बिलाल लड़का 1122 का, वो आया, उसने बड़े जो है टेक्निकली उस बच्चे को जो है ट्रीट किया और ये उसका इकदाम बड़ा अप्रिशिएटेबल है और बेसिकली ये जो अप्रिसिएशन है वो रेस्क्यू 1122 की पूरी टीम को है। बच्चे को CPR करते हुए ऑफिसर मोहम्मद बिलाल की वीडियो को देखकर हर दिल बाग बाग हो गया। गुज़िश्ता दिनों एक बच्चा जो कि सिविल हॉस्पिटल से तकरीबन मुर्दा हालत में था, उसको 1122 के एहलकार मोहम्मद बिलाल ने अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए उसकी जान बचाई और उसकी वजह से ही वो बच्चा जांबाज हो सका। बिलाल भाई ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत एहसन इक़दाम है। हमें चाहिए कि उनके इस इक़दाम को सराहना चाहिए और जैसे उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई है, ये हमारे माथे का झूमर है। उन्होंने हमारी पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। नौमौलूद को नई जिंदगी मिलने पर कई मुरझाए चेहरे खिल उठे, जबकि रेस्क्यू हकाम और एहलकारों को हकीकी कौम का हीरो करार देते हुए खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट की फिर से टाउन कमेटियों में तब्दीली आ गई। आबादी की शरह 75,000 से कम करते हुए 30,000 कर दी गई। फैसलाबाद डिवीजन में 3 कमेटियों को बहाल किया गया है। हुकूमत पंजाब का अहम फैसला है, टाउन कमेटियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। फैसलाबाद डिवीजन में टाउन कमेटी मकवाना और टाउन कमेटी मामू कांजन को बहाल किया गया है। जंग में टाउन कमेटी गढ़ महाराजा को बहाल कर दिया गया है। पंजाब भर में 64 टाउन कमेटियों को बहाल किया गया है। इससे कबल आबादी की शरह 75,000 फी नफूस तय की गई थी। जंग के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने 50 करोड़ रुपए की लागत से जंग में स्पोर्ट्स विलेज बनाने का मंजूरी दी थी। आइंदा माली साल में स्पोर्ट्स विलेज जंग के लिए फंड्स भी मुख्तस किए जाएंगे। स्पोर्ट्स विलेज में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हैंडबॉल और स्विमिंग, आर्चरी, कराटे और बॉक्सिंग समेत दीगर खेलों की सहूलियात होंगी। स्पोर्ट्स विलेज में खिलाड़ियों और स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल भी बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स विलेज माहिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इससे मुल्हिका जमीन पर बनाया जाएगा। महकमा एजुकेशन की जानिब से CO एजुकेशन टोबा के खिलाफ बड़ा इकदाम। नाकिस कारकर्दगी पर महर आफ्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। CO एजुकेशन महर आफ्ताब को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से हटाकर फौरी एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। जिले भर में एजुकेशन के हवाले से महकमे को बेशतर शिकायत मिलने पर एक्शन लिया गया। ताहम अभी नए CO एजुकेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। महर आफ्ताब गुज़िश्ता 5 माह से बतौर CO एजुकेशन फराइज सर अंजाम दे रहे थे। चिन्योट के शहरियों ने रेस्क्यू हेल्पलाइन को मजाक बना लिया। रेस्क्यू 1122 हेल्पलाइन पर रॉन्ग कॉल्स करने वाले बाज न आए। देखिए रिपोर्ट। रेस्क्यू 1122 चिन्योट की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मई में 54,000 से ज्यादा कॉल्स हेल्पलाइन पर मौसूल हुई। 49,000 से ज्यादा बोगस कॉल्स निकली, जबकि मई में 559 ट्रैफिक हादसा अटेंड किए गए। हादसा में 700 अफराद को रेस्क्यू किया गया। फर्स्ट एड मुहैया की गई। हादसा में जख्मी 460 अफराद को अस्पताल शिफ्ट किया गया। रेस्क्यू के जिम्मेदारान का कहना था कि आवाम हेल्पलाइन पर सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में कॉल करे। बसूरत दीगर लाइन्स मसरूफ होने से इमरजेंसी का असल हकदार ताखीर का शिकार हो सकता है। फैसलाबाद के 10 SHOs के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए। देखिए रिपोर्ट। फैसलाबाद के 10 SHOs की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर हमाद यूसुफ SHO थाना मंसूराबाद, सब इंस्पेक्टर वसीम साहू SHO थाना निशाताबाद, सब इंस्पेक्टर बकास अहमद हिंदल SHO थाना लुनियावाला, सब इंस्पेक्टर अली अकबर SHO थाना सिटी जड़ावाला, सब इंस्पेक्टर काशिफ इमरान SHO थाना गढ़ तैनात किए गए हैं। जबकि सब इंस्पेक्टर अफजल चीमा SHO थाना सदर जड़ावाला, इंस्पेक्टर आमिर मुश्ताक को SHO थाना ठेकनियावाला तैनात किया गया। इंस्पेक्टर राना असगर ओहदे से हटाकर पुलिस लाइंस तब्दील और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नासिर SHO थाना मामू कांचन तैनात कर दिया गया। CPO सुहेल चौधरी ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक्सपोर्टर समेत प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए खुशाइन खबर। हुकूमत ने बिजली और गैस पर खत्म होने वाले रिलीफ को 3 साल तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी।
بجلی اور گیس کے نرخوں پر صنعتکاروں کو سبسڈی جاری رہے گی۔ 30 جون تک ملنے والی سبسڈی کو اگلے مالی سال سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین ایپٹما شیخ شاہد جاوید کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء نے یقین دہانی کروا دی ہے، اس سے نہ صرف ایکسپورٹ بلکہ لوکل انڈسٹری بھی ترقی کرے گی۔ اس میں تو میں آپ لوگوں کا بھی بڑا مشکور ہوں سٹی 41 کا کہ آپ نے ہماری آواز اوپر تک پہنچائی اور ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو سبسڈائز ریٹ ہیں گیس اور بجلی کے یہ آئندہ 3 سالوں تک یہی رہیں گے۔ اسپیشل اکنامک زون کی حیثیت حاصل کرنے والوں کے لیے علیحدہ ڈیسک قائم کر دیا گیا۔ مختلف شعبوں کے نمائندوں کی جانب سے اپلائی کرنے اور مسائل سے آگاہ کرنے پر اقدام لیا گیا۔ سی ای او فیڈمک احتشام جاوید کا کہنا ہے کہ چیمبر کا صدر بھی ہوں تو یہ مطالبہ کافی زیادہ تھا جس پر ایکشن لیتے ہوئے ڈیسک بنایا گیا۔ تو مختلف لوگوں نے رابطہ کیا، انڈسٹریلسٹ نے رابطہ کیا، وہاں کے پلاٹ ہولڈرز نے رابطہ کیا کہ جی ہمیں وہ زون انٹرپرائزز کے جو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہیلپ آؤٹ نہیں مل رہی، کافی پرابلمز آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے پھر ہم نے وہاں پر امیڈیٹلی ایک ڈیسک قائم کر دی ہے تاکہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں یا پلاٹ ہولڈرز ہیں ان کی کمپلینٹ کو ختم کیا جائے۔ سی ای او فیڈمک صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس حافظ احتشام جاوید کا کہنا تھا کہ فیڈمک کو آپریشنل کرنے سمیت کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز کا حصہ بننے والوں کی ہر ممکن مدد کریں گے۔